मक्की गिरा गरम तेल में हो ऐसा रहना पारंगा सेंटर जेल में। याहो 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 याहो। मक्की गिरा गरम तेल में हो ऐसा रहना पारंगा सेंटर जेल में। আকাম আমি করছি বলে আমায় দিল জেলে, জেলে কি আকামের কাম খেলে মেডেল চালে জেসা। মাক্কি গিরা গরম তেল মে হো ऐसा रहना पारंगा सेंटर जेल में। উকিল আমার মামা শ্বশুর ডেপুটি মোদের দুলা, সাইরা দে জেল দারুগা জেলের বড় জ্বালা জেসা। মাক্কি গিরা গরম তেল মে হো ऐसा रहना पारंगा सेंटर जेल में। জেলখানার সঙ্গের সাথী ঘটি মাটি কম্বল, মা বাবা বাচ্চা কেউ না নিজের নিজের সম্বল জেসা। মাক্কি গিরা গরম তেল মে হো ऐसा रहना पारंगा सेंटर जेल में। मक्की गिरा गरम तेल में हो ऐसा रहना पारंगा सेंट्रल जेल में।